PDM मूवमेंट इस वक्त अपने जोरों पर जारी है और इस PDM मूवमेंट का मकसद है कि हुकूमत को घर भेजना है। कल मरियम नवाज ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत घर जाती है तो इस मुल्क के एस्टेब्लिशमेंट से बात हो सकती है। हुकूमत इस मूवमेंट को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रही और उनका कहना है कि यह मूवमेंट कामयाब नहीं होगी, ये नाकाम होगी। लेकिन इस मूवमेंट का मकसद यह है कि सेनेट इलेक्शन से पहले हुकूमत को घर भेजा जाए। तो क्या सेनेट इलेक्शन से पहले ये हुकूमत घर चली जाएगी? क्या एक नई हुकूमत बनेगी? क्या नए इंतखाबात हो सकते हैं? और इस हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा महाज है वो महंगाई का, जिस पर वजीर आजम बार बार नोटिस तो लेते हैं लेकिन अभी तक वो इस पर कामयाबी नहीं पा सके हैं। अपोजिशन का एक और बड़ा अहम नुक्ता है कि यकतरफा एहतसाब इस मुल्क में चल रहा है। सिर्फ अपोजिशन की जमातों को नैब की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है और हुकूमती करप्शन जो है, जो हुकूमती स्कैंडल्स हैं, उन पर कोई खातिर ख्वाह पेशरफ सामने नहीं आ रही। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन निसार साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसन निसार साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट चल रही है। 20 सितंबर को APC हुई थी, फिर ये तहरीक बनी, 3 जलसे इसके हो चुके, 3 अभी बाकी हैं। पहले बहुत ज़्यादा सख्त बयानिया था मियां नवाज शरीफ का। कल मरियम साहिबा ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा मुज़ाकरात हो सकते हैं। ये इस तहरीक का मुस्तकबिल किस जानिब जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? कन्फ्यूजन है, ये लोग घरगट हैं, रंग बदलते रहते हैं। पूरी तारीख ज़्यादा नहीं, पीपल्स पार्टी और नून लीग की देख लें, जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, इनकी पूरी तारीख इतनी शर्मनाक है जिसका हिसाब कोई नहीं। तो और ये जो बात अब मुझे दोहराते हुए अच्छा नहीं लग रहा, चूँकि इसको बहुत ज़्यादा रिपीट किया जा रहा है। ये एक ख़ास तरह के लोगों का इकट्ठ है, ये एक टोला है जो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है और ये किसी भी हद तक जाएंगे, कोई भी पैंतरा तब्दील करेंगे, किसी भी किस्म का यू टर्न, यानी इमरान के सारे यू टर्न एक तरफ और मकालमे की ये ख्वाहिश एक तरफ। ख्वाहिश क्या है? ये बैगिंग है, बेसिकली सर्वाइवल की लड़ाई है, बस और कुछ नहीं। इसमें पाकिस्तान या पाकिस्तान के अवाम का तो लेना देना कोई नहीं। ये एक तरफ कहते हैं वोट को इज्जत दो, दूसरी तरफ कहते हैं जी अभी कोई इलेक्शन करा दो या फलाना करा दो। कंफ्यूज लोग हैं, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं सारे सर्कस का, इस खेल तमाशे का, इस बाजीगरी का। अवाम या इस मुल्क की बेहतरी और फलाह बहबूद से तो दूर पार का ताल्लुक कम अज़ कम मुझे नहीं दिखाई देता है। सही, लेकिन जो बयानिए का शिफ्ट है, पहले मियाँ साहब सरबराहान के नाम लेते हैं, उनसे हिसाब मांगते हैं, फिर मरियम साहबा कहती हैं कि हुकूमत चली जाए तो उन्हीं इदारों से बात हो सकती है। अब जिनके नाम लेकर, जिनके खिलाफ एक चार्जशीट अवामी जलसों में पेश कर दी गई, फिर उनसे मुज़ाकरात कैसे होंगे? क्या आपको कहीं मुज़ाकरात की तरफ जाती हुई सूरत हाल नज़र आ रही है इस्टेब्लिशमेंट से? और ये PDM के मुज़ाकरात किसी सतह पर हो सकते हैं, मुमकिन है? नहीं, देखें भाई मेरे, बयानिए होते हैं बंदों के। ये नवाज शरीफ का टोटल करियर उठा के देख लें, बयानिए इतने तो इस बंदे ने कपड़े नहीं बदले होंगे जितने बयानिए बदले। वो बयानिया नहीं याद कि मैं शहीद जनरल ज़ियाउल हक का मिशन, अधूरा मिशन पूरा करूँगा। उस बयानिए से शुरू हो जाएं आप, फिर उस बयानिए उससे भी पीछे चले जाएं। तहरीक इस्तक़लाल में काम कर रहे थे, ये कैरियर वहाँ से शुरू किया। आज वो कहते हैं कि फाउंडर जमात है, फाउंडर जमात है। और मैंने कहा इत्तफाक फाउंडरी की जमात है, ये फाउंडर जमात नहीं है, ये सरिया फरोशों की जमात है। आप खुदा का खौफ करो। किधर बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, किधर मोहम्मद नवाज शरीफ। लेकिन ठीक है, ये सारे बयानिए आप ज़हन में रखें। फिर वो बयानिया इनका बड़ा तारीखी था, जाग पंजाबी जाग, एंटी पाकिस्तान। ये भुट्टो से नफरत की एक आउटकम था, जाग पंजाबी जाग। ये बयानिया, मतलब इनके कौन से बयानिए, किस किस बयानिए का मातम करेंगे? मेरी इस उम्र में ज़रा याददाश्त बंदगी कमज़ोर हो जाती है। 3-4 तो मैंने आपको गिना दिए हैं थ्रू आउट। आखिरी बयान ज़ियाउल हक का मैं यूँ कर दूंगा और ये कर देंगे और वो कर देंगे, क्या कर देंगे? सही। तो हसन साहब, आप मुल्क को जहाँ ये छोड़ गए पहुँचा। मरियम साहिबा तो बड़े यकीन से कल के इंटरव्यू में कह रही थी, कता कलामी की माजरत कर रही है, बुरा कर रही है। मरियम साहिबा ये कह रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट के लोग उनके इर्द गिर्द बैठे लोगों से राब्ते कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात की तरफ सके। तो क्या ये वाकई मुमकिन है कि इस्टेब्लिशमेंट वाले इनकी इस तरीके के प्रेशर में आ जाएं और इनके लोगों से राब्ते करें, मुज़ाकरात की उनको दावत दें? क्या कोई दम है उनके इस दावे में?
نہیں بھائی، میرے نزدیک تو یہ بالکل ایک لغو بےہودہ فضول بات ہے۔ جماعت میں نواز شریف کے بعد اگر کوئی دوسری ریالٹی ہے وہ مریم ہے، باقی کسی کی کیا اوقات ہے؟ زبیر نے کچھ کہا، اس کو جھاڑ کے علیحدہ کر دیا، اور سگا بھائی بیچارہ جس کی بہرحال اگر کوئی قربانیاں کسی کی ہیں تو وہ اب حمزہ شہباز بھی بھگت رہا ہے، یہ پورے کے پورے یہ بڑھاوے جو ہیں یہ وہاں بیٹھے ہیں۔ یہ تو یہاں دیکھیں، نواز شریف کے بعد اگر کوئی ریالٹی ہے نے بات کرنی ہے تو وہ مریم سے کرے گا، باقی ارد گرد ہے کون؟ یہ للو پنجو سے ہیں سارے، اور کون ہیں؟ یہ صبح دوپہر شام یہ تسبیح کرتے ہیں خاندان کے دو افراد کی، ایک میاں نواز شریف اور دوسری ان کی جو صاحبزادی ہیں، بس ان سے کسی نے رابطہ کرے گا؟ ان کی اوقات، ان کی حیثیت ہے کیا؟ کیوں کرے گا ان سے کوئی رابطہ؟ صحیح۔ تو حسن صاحب، اب ظاہر ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے حکومت کو گھر بھیجا جائے۔ اے پی سی میں طے یہ ہوا تھا، پی ڈی ایم اسی نقطے پر بنی تھی۔ اب جس طرح سے ان کی اس وقت یہ تحریک چل رہی ہے، جلسے کر رہے ہیں مختلف شہروں میں، لوگ تو آ رہے ہیں بڑی تعداد میں، ہم دیکھتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، یہ تحریک کامیاب ہو سکتی ہے؟ حکومت جا سکتی ہے سینٹ الیکشن سے پہلے؟ کیا ماحول دیکھ رہے ہیں آپ پھر اگلے سال کے آغاز میں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہوگا، اور یہ آپ جو بات کر رہے ہیں مجموع کی، تماش بینوں کا سا ملک ہے، بے روزگاری اپنے عروج پہ ہے، بھوک ننگ بیکاری بے روزگاری، اب کہنے کو تو آپ کا آبادی آپ کی 22 کروڑ 90 لاکھ ہے، بھئی یہ تو کسی طرح بھی 25 کروڑ سے کم کی آبادی کا ملک ہے ہی نہیں، بے فارغ لوگ ہیں۔ جائیں کبھی گاؤں، ذرا یہ مین سٹی سے ذرا ہٹ کے جائیں، ذرا آپ کو پوری کی پوری ایک ہجوم آپ کو فارغ نظر آئیں گے، پلیوں پہ بیٹھے ہیں، تھڑوں پہ بیٹھے ہیں، چوکوں پہ بیٹھے، اندرون شہر چلے جائیں جہاں اس کا کلچر دیکھیں، فارغ لوگ ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی باندر تماشا چاہیے ہوتا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، ہر جگہ ہی دیکھ لو آپ، کہاں جلسے نہیں ہیں، کہیں ذرا کم ہوں گے، کہیں ذرا زیادہ ہوں گے، باقی ویلی فارغ قوم ہے، پہنچ جاتے ہیں، لیکن تھوڑا بہت کوئی روزگاری وغیرہ بھی مل جاتی ہوگی کوئی، اور کوئی قیمے والے نان وغیرہ سرو ہو جاتے ہوں گے، اور کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا ہجوم جو ہے، وہ کتنے کروڑ بندہ پاورٹی لائن پہ ہے، کتنا کروڑ بچہ اسکول سے باہر پھر رہا ہے، کتنا کیا چلے جاتے ہیں رونق میلہ دیکھنے۔ او بھائی، یہاں تو چنگچی کے ساتھ ایک موٹر سائیکل ٹکرا جائے تو 200 بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ ویلے لوگ ہیں، نتھنگ ٹو ڈو، شغل میلے کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ مل جاتا ہے چلے جاتے ہیں، حکومت ہے وہاں کھون کے لے جاتی ہوگی، یہ ہیں یہ پیسے پوسے بانٹ کے، یا مطلب مرغ چھولے کھلا کے، یا یہ اس طرح کر کے لے جائے، تو ان مجموعے کیا اوقات ہیں؟ ذرا ملک کا سائز اور اس کی پاپولیشن، اس کی بیکاری، اس کی بے روزگاری، جہالت، غربت، سارا کچھ ذہن میں رکھ کے دیکھیں، مجھے تو لگتا بندہ ہی کوئی نہیں ہوتا، وہ ڈھنگ کا بندہ کبھی دیکھا آپ نے وہاں؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔